Amero wacho ni gwera ma wan chako ke lwak mikirku mi achiel achak ke gwera wachako ke oriyan ariyo Kirkum General Hospital ki St. Joseph yunge wamedo all health center 3 when me Kirkum district bitika gwera but wano ne ka wano be kito hayi ti wrong health center 3 ti wrong town board town council somebody matiwa ya kormo somebody matiwa lusomu ina akilo akikunu me binu na yo wrong ne binu kinying me gwera pitinne no ngatote ameto merichak wood kilometer ye per de ngwen kilometer per ngwen binu kidok no kilometer per bero onyo per bo pijo ci wana ne jona wala mo ko ngiri ni no ana chero karwate ki community ya kurmo lo awene ana bisuwana en mo mir gwere en one problem word kuida any idea me mobile vaccination obino kere kuya wero chechot atie ke kwete wa ngene na yo wang du kan ti daktare ka gwere indi ada wano luwe dano bubina da ka gwere jo mu tegi ma inero kitama tegi ramu gwa mechero this time mapo jo wero eno meno wa kip manyen wacha bongo lo ketu tim ma lo ni mobile team ma team ka ver ka winyo ka choke ma wan ber ki ministry ni health nene do ngino tim adopting system wa do gucha miyo ne yo mi neno ne ka wer woro yor cha ber mobile ba do gina wan no tim so adugi tije no weho yem ma le meno wa ani wa dek kimi adek ke abel utumo compris utumo eno ko district mo ka gotiero AstraZeneca ento Sinovac Sputnik eno botla yera le ole weon tumo da bene dano pour tikamento gwere tino diku ni giken elsi magiramo piera de gwere yo gugora chimni genen mobilizing dano yo gemesero ka gwere amen wati bodo elsi ni timupe kuru cha beta bini wano bi obo pene ya ka yepere o wa to waramo o boto ka gwere jo ma wono o yobuge o tim eno wati beta bino wan bu okunu gweru wo wen ro tero kelo daktare gweru wo wen gina me nu time ne jo mu tego benna ba shel lai kidom jo mu kene do poro fu ma ha far boro cha ka ni pen jo mu tego ne mer pe to ri pigiri ka ne ku ka ma o ko mer wa gwe yo cha ben ma pino wano po pino ka gwe apoy wana tiyo gwera na twara wa ide tim kama kitika pure ye tim paropak kuja parokok tim parokok kuja wa twara gwera kunu dano ku beru ki yum twi matika gwera dano ku e ganglier watika gwera dano wa obi gwera dano wa chup madonki yabone watika gwera dano penme wa twara vaccine potgi werkala to di wana re mo kikibu ana bina no do foje e teachers make it go mo wen peti ando hario mi achel mi wacho gine gin ku dok chen wana mero nyang la e mata chela chen ka tiku lo fonya bero nyuti gam photocopy card ma meg gi mi nyuru ni mero lo fonya na go gwere chiga ma bu gwere pingo pidoi pida pingo pere ka joma kum gile per ku gwere ka pedon yi pedot mano AstraZeneca pe gwerne vaccine manyo na wati la no ma ke lo ni no moderna gwerne bo bi ka do ganyin min na go gwere tin bene meeting ma wan be ye message no ka take board ministry ni ka district people gwere lo foni 100% ka district people gwere lo tino kwan 100% chi district ni kwan pe be yale ina no tit no wa te kwere kwan pe be yale
che piano umer wana ti matek wanen ni meno wawera un amer ko e kit gum walok moto instead ni wata ni ri ni cho do mer ko lokka ni igwere mesi da wana ti igwere gina piate kapu gwere wata ni chere gwere o pigin pi an penka eno gwere o imbe ti safe ka ana gwere o embe ti safe so kumero bedi pi in pi an meno message da wana metro bet kwel macharo kitkum kito message ario mamio ki teacher ministry be fonye ka mero ne do tino makwiri kitigane pege gok go bera la bayati mugimo wa tam mi achel we do me achel ma bino ma kwanchake iwe gino be busy we gino be ka timo gimo chiki tam ne mer ki ken lok man ne e-learning material mi point bino we chin bi bero we chin imbe de timo registration mi na ne kwero ma chin ni ro no mo ke ngej mi fonye ka do ni ga material chini no fonye ene wa chalo ge ka timo registration eno ne we go do kwere chen ministry ku chalo materials ni fonye jan mario ma alo ke fonye lokumbala lo magiti ya kwam mix winyo loktene kono nerario chabera chel kono chabera rio ginana mero wacho kijo akwam kijo kikumi balalo ge wera ginmiro onyopere dobu wano no ngoma subcountry authority ngo ene wan tu bere do mer ben wacho ge atene ka gin pu nino ma subcountry authority mo ne ana bi chwalo security personnel chorgero kikigum kono wachi wero ge ya cholibu kono wachi wero ge gene pala bergem kono wachi wero ge laga buruji minu boda ati kwano boda ma megwa macharo kitkum endo gero boa kitkum gen ma ameta wacheno lobo chik ma president o mio pigwa kuko padana doka corona ke chik ma ministry me yor ko mio pigwa kuko kadana anu dano te ka gonyo ne to twale jo madom gonyo loye ne boda tang mene ngurginwan ke no polisi chum no security chum igwe mere mai o we wan be ki accidents ari o ma papa a chen mo be village bank ka chen mo be ne post office kuya ma pilo yin tam ne yute go ngato mone ki yunge yendo ngato rindu pipi do por ma rai pile ber ke to ko ya risk ma yini chung win ki por gini ngo tiep ngo mo we yini al ingweju le chika yini ngweju le ni ngweju pingo do be na meni tiyo ne te aketo ta risk ni to check man wan popo gehuti me implement check mara dilo ukero we ko konyo ko pa Uganda ko lo mu kene do giti web mi angwen web mi adek mi angwen eno boto kan lwen mo ati mate pour ti web mi ario onyo ne ti mara chido me wi la dilo ma me kwa kilega matek mo wan be tika lega web mi atek wan popo yo ye piane milmain be tikwere ko be mirne Uganda mer ko gwera ko yor we ka Uganda ko be African country mi achiel mi ko yabo logoneo ene do mama tiye che odi chunyu people wa ki mwa ha cho hario e per mi lockdown wa dom ki dwe ya der mi kwa no lockdown o be no wi we do ya der ki wa go ko ke to ma kwa na din lo tu choke o yabo pe mo yabo ne mi achel mai kene be tie orilega alero orilega ma ki yabo o wak chik ma no waka we ki we ma no ibo o me ho
precinct tim ma be no boy wumo jo ma gi donyo on le ku kan mi ario la be gin wen ku bet ke la bo ka in ti olega kinu la ku bet metari ario ka in jo ma po winyu lo wan pedo ko en ko bin radio ka wachi ni lo lega no ne wo wan do mero kero ma wan yo ti kwer na tiaro district task force we loro lega en ma pe winyu mo ma pe winyu ki te ne ko ka dana e pe ata la chui go ko wa edo la chui beno wecho ne pe o te kamunyo ka do wecho go ti ndo puri chere kaka pe da ko kenie te ko ko ni chepe man obedo wi gin mo ken mo ro ti mo yene mi na no ne yub jo ma ini kwa yo ge go chimbora la kwa chwa ki gwe ge mo kene jo a chele ju kichin chape ni mo karama ko no gi chela lega we kwa gwe ge we ke no ngene ke no ni wona ne to ju ti se wonu gwe ta mo ne se pa ni